DJ? DJ? Manti kayat na ito nga bakit? Ana? Nagkatimain ka man gumatang na kung tiko. Ha, Gumatang ma'am. ka ti bangus, longganisa, kamatis, paggoong, magic sarap, bitchin, balatong manay deta na. Pinagadumot Memorize dito. mo lang. Nagadumot dito yan. Isugarod kinagadon pagatang ko. Ingkakig din nala. Bangus. Na makas makarwa. Lumpia? Bangus. Ay, nakadto nga min dito. Pagpagatang ni mamang anay siya. Bangus. Bitchin. Basta. Siya bangus. Ano nga yung baga ni mamang? Bangus latan. Ito latan. Uy! Dama, piatos pie. Ado mo tinto na barya. Dati lapan. Dati pie. Dati pie ni. Ano, maimos di kwarta ni mama. Nagimas nito yung samada. Ay, dito sino? Oh, nagaduman. Ay, dati pie ni hotdog. Ala, gatang ko amin di kwarta ni mama nga. Ano yung di longganisa? Longganisa. Nagpudot, mang. Po, nagdaras mo na ko. Of course. Unta man, no, gusto mo lang kita ginatang mo man eh. Ne, apay gimatang ka man tikastan. What? Kaya nga, BJ, awang matibangos ka da balatong. at the bangus dita. Jay, Ige, ayun na yung magic sarap bugoong. magic, bangus malatiam mo. Ano nga bangus ti amom no imbagat amin katayking ka nga bangus bugoong magic sarap awang pay magic sarap. Apay nga deta, di suple nga rod. No, amo nga naala amin. Awanan, Inangi pa na mar, di suple. Dagita ti ginagatang mo? Haan? Napukaw sa Jay. Pinukaw mo pa, Haan, isu ka naman. Anya nga iso, ipapili mo. Bangus tata ka no. Mano ko matibangos? Diyan ka mo, basta awan matintad da nga supli. Ingkas subli ka, alam di supli. Awan ka no supli. Inangala, impoke mo man nila. Awan. Kaya pinagdimatang ka pikasta. Inggatang ko lati piatos ko. Ayan na, dadaduma. Awanin. Talaga si ka DJ. Talaga si ka eh.